আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত গাইস, ভালোবাসি। আমরা আলাদা আলাদা মলের ভিতরে যামু। সামনে সিগন্যালসে ইউ-টার্ন মারতে হইব। এই দেখেন এখানে বহুত বড় বড় বিল্ডিং, আলাদা মহলের সামনের যে বিল্ডিং গুলা। ভালোবাসি। I love you. ভালোবাসি। तो हमारा छोटा भाई है केरला का है, इंडिया केरला का है। मैं लड़की है। देखिए बीवी को कुछ भेजेगा, कुछ बताओ, कुछ बताओ। बीवी को वीडियो भेजेगा तो बीवी को विश्वास नहीं आएगा, इसलिए तुम मेरा फोटो खींचा। গাড়ির বহুত জাম। আমরা যখন সামনে থেকে একটা সিগন্যাল আছে, ওই সিগন্যালেতে ইউটার্ন মারি আসবো, এই জন্যই জামে পড়ছি। इसलिए मैं इधर से आया तुमको वीडियो बनाने के लिए। हमको वीडियो बनाने की इधर से लेके आया। পরিবেশটা খুব সুন্দর না?